আমরা এই জিনিসটা আমরা বুঝে রাখি এখন রাষ্ট্র থেকে जाहाथे घटना घटिया दैनि बागै जत संगठननि बरफ सफायलायजा लिडार्स सफायलायजा जोंनि अर्थ चिनी एडिसन चेयरमैन बरंगना जगदीश देवबर्मा सफायजा दङ आरो पुलिस प्रशासन दङ एसडीएम दङ फायो और शांति पक्ष खालायगा जाहाथे गलनिया दै खैयो और राजनैतिक खायो और जेकुनु राजनैतिक खालायमानो कांग्रेस खालायमानो सीपीएम खालायमानो बीजेपी खालायमानो मथा खालायमानो बेयाव और तम तखा वन साथिफ्रा हायङै तखा दांगा सृष्टि नाना मा हायङ तखा अब जाहाथे इया दै राजनैतिक खायदि निनो डेमोक्रेसी सिस्टेम जेसेबां खालाय दंमानो हायपनो अब हायखाय राजनैतिकनि बिथिंनि खायल' दांगा लायाबो जालाया आमनो बागै आसिसनि दांगा जाहाथे किफि फाया दै अमहाय जों नाया जों शांति नायो और वन साथिफ्रा मिलि दंनायनानि अबश्य जों नायो अमहाय जाहाथे तांथं केबिनि न लुखुंग हरक तानांथं केबिनि न लुखुंगा सबाय जागथं राबार बागानाव ता सरसा जागथं आबनो जों नायो जाहाथे शांति शृंखलाभाबे दंमानानै जा जत नगन शांति दंथुन आबनि बागै जत ता खारलायदि अब गुजब मुइ दंखा यांगो वानसा फाइ दंखा बु अंगै यांगो तिप्रासार खालायगा अंगै यांगो तिप्रासार फाइ दंखा बु वानसारबो खालायगा वानसारबो खालायजा तिप्रासारबो खालायजा अब इया अब एक गुजब सृष्टि खालाय दंखा अब गासानो खरक केबा काहारा अब गुजब सावैनाय अब गणगल सृष्टि खालायनो चेष्टा खाय दंना अब अवश्य रमजागनाय पुलिस प्रशासन दङ आइननि व्यवस्था नाजागनाय अमाहाय जुदि गुजब खालाय दंखांगाय अब आइननि पथे चलिनाय आइन अब एक्शन ना हानाय और सब दुख माका और तो दुख मामा तो गरै हायपनो जकाब तमना अब जकाब खेर रक सक जाखा बामनदारि रक बखक जाखा नक रक बखक जाखा अमाहाय चिन बरकनि दङ बंनि बरकनि बतङ अमाहाय नि दङ बं बरकनि आरो जों हाफायगा सुमन दास दांनानि बिनगो जों हाफायगा बिना जकाब खेर रक सक जा बामनदारि रक सक जा तामगा बरक मथा खायो नैना बीजेपी नि बरक रक फायो अमाहाय के बुकुर सुकुर फैगिरि फायगा आबं गांगा बंनि बे बरकता बं वानजे अब खायनांलायखा बं आरो जों हाफायलायखा जेहेतु जोंनि मथानि सापर्टार सीपीएम सापर्टार थाफानांथों और बीजेपी सापर्टार थाफानांथों अब हाय बखगलाय मा जाया जों जतनि नगन हाबो जों बखग जांनानि ओंखाय किन्तु जों मथानि सीपीएम बखग जागै अब हाय बखग जाग माबा ताय केबो जों याखौ माहाय ता जेबो जों थां दङ बखग जां माने अब नायनानै बे हाम समय আমার কাছে টেলিফোন গিয়েছিল এই এলাকার অনেক নাগরিক যে এটা এমনিতে ডাক নাম বেড়াই কামি এটা পারামে কাউবন পশ্চিম কাউবন আর কি তো এখানে মিশ্র বসতি এলাকা
বিশেষ করে পরিষ্কার কথা বলতে হলে পুরোপুরি এখানে যে জনজাতি চিত্রসারা আছে এটা উপজাতি চারিদিকে এটা এলাকাতে আছে। এখানে হঠাৎ করে এসে 20-30 জন যুবক দোকানপাট ভাঙচুর, লাইট অফ করে দেওয়া, তারপরে বাড়িঘর আক্রমণ, হাতে বিভিন্ন আপত্তিজনক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করছে এবং কিছু মন্তব্য করছে যে এই যাত্রাই শেষ করে এলাম, এই করে এলাম। এবং সবথেকে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, নাম টাম তো জানি না, কিন্তু এখানে মহিলারা যে অভিযোগ, তাদের যে একটা নির্দিষ্ট স্লোগান, একটা দলের স্লোগান আওয়াজ তুলে এরা আক্রমণ করতে চাইতেছে। পরিষ্কারভাবে বলতে হবে না এখন এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট স্লোগানটা কী স্লোগান হতে পারে, এটা বুঝের মানুষ, চিন্তাশীল, চিন্তাবিদ সবাই জানে। একটা নির্দিষ্ট স্লোগান দিয়ে এটা আক্রমণ করতেছে। এখান থেকে বোঝা যায় পেছনে কার মদত বা আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু এটা পরিষ্কার একটা দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতকারীরা এই সমস্ত করছে। আজকে সফরেই আসলাম, রানীবাজার থানার বড়বাবু আছেন এবং এই মান্দাই এলাকার কিছু বিজেপি নেতৃত্ব, 10 মেজলিশপুর বিজেপি নেতৃত্ব, বিশেষ করে 10 মেজলিশপুর বিজেপি মণ্ডল কমিটির আমাদের প্রীতমবাবু এবং এখানের প্রবীরবাবু তারা এসেছেন। তাদের সঙ্গে বসে এসডিএম জিরানিয়া, ওসি রানীবাজার বসে কিছু লোক দুষ্কৃতিকারী আসে, এরা একটা চক্রান্ত করে, বিভ্রান্তি করে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটাতে পারে। আমরা সেখানে সবাই বলেছি একসঙ্গে থাকতে হবে, শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে থাকতে হবে। এবং আজকে থেকে প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েছে। এসডিএম বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ফিরিয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা 144 জারি করে এবং সর্বত্র সারাক্ষণ নিরাপত্তার জন্য একটা ফ্ল্যাগ মার্চ করাবে এবং সুনির্দিষ্ট জায়গায় নিরাপত্তার স্বার্থে একটা পুলিশ একটা পিকেট বা পুলিশ রাউন্ডিং রাখবে, সেটাই এখন। এবং আমি মেসেজ করতে চাই, শান্তি বিঘ্নকারী